बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सरमल आई स्पेशलिस्ट बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों का एक कॉमन मसला जो कि एन के लगाना है, ग्लासेस के नंबर होते हैं और ख़ास तौर पर माइनस ग्लासेस के नंबर, इसके बारे में कुछ अहम मालूमात दूँगा। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं या मालूमात लेने की कोशिश करते हैं कि उनके माइनस क्लासेस का नंबर है और नंबर भी बढ़ता भी जा रहा है और नंबर भी बहुत ज़्यादा है। मसलन कई लोगों के तो 3 नंबर होता है, 4 होता है, बाज़ का तो 5-6 होते हैं, बाज़ का इससे भी ज़्यादा 9-10 नंबर तक, और 5 लोगों के इससे भी ज़्यादा नंबर होते हैं माइनस क्लासेस के। तो इन लोगों का ये मसला होता है कि ये कहते हैं कि किसी तरीके से हमें इनको से निजात मिल जाए, इनसे छुटकारा मिल जाए। तो इसके बारे में मैं आपको अहम मालूमात दूँगा। पहली कैटेगरी तो मैं इसके बारे में आपको, जो नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से ऊपर नहीं है, 10 से कम वाले नंबर जो माइनस वाले हैं, इनके बारे में कुछ अहम मालूमात दूँगा। उसके बाद फिर और वीडियो में उसके कॉम्प्लिकेशंस या उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, और एक और वीडियो में जो 10 से ऊपर वाले नंबर हैं माइनस, उनके लिए क्या यही लेज़र वगैरह काम देते हैं या फिर और तरीके हैं उसके लिए, तो वो फिर अलग वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी जो नंबर कम हैं, 3-4 नंबर से लेकर इससे कम वाले भी हो सकते हैं उसके अंदर, और 9-10 नंबर तक के जो माइनस मायोप्स हैं, माइनस नंबर वाले लोग हैं, उनके लिए हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो एक तो इन लोगों के लिए चॉइस जो है ग्लासेस के बाद कॉन्टैक्ट लेंसेज का है, लेकिन पहले भी मैं बता चुका हूँ कॉन्टैक्ट लेंसेज की वीडियो में कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्फेक्शन का डर होता है, तो उसको हम ज़्यादा अच्छा रिकमेंड नहीं करते, लेकिन बाज़ केसेस में ज़रूरी भी होते हैं तो वो लगाए जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसका परमानेंट सलूशन है वो है लेज़र ट्रीटमेंट। तो लेज़र ट्रीटमेंट की जो ऑप्शंस हैं वो 3-4 किस्म की अब हो गई हैं माशाल्लाह। तो अभी सबसे पहले जो ऑप्शन है, अगर नंबर कम है और पेशेंट की अफोर्डिंग कैपेसिटी भी कम है, तो उसमें जो तरीक़ेकार है, दूसरी कुछ चीज़ें भी हम देखते हैं उसके अंदर। तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो PRK की ऑप्शन है, जिसमें नंबर वगैरह चेक करने के बाद प्रॉपर टेस्ट वगैरह जो ज़रूरी हैं वो किए जाते हैं, टोपोग्राफी वगैरह, कार्नियल पैकीमेट्री, वो टेस्ट करने के बाद ये ट्रीटमेंट लेज़र एप्लीकेशन के साथ किया जाता है। कार्निया के ऊपर डायरेक्ट लेज़र लाइट्स अप्लाई की जाती हैं और इसको हम PRK कहते हैं। नंबर इससे उतर जाता है और बहुत ज़्यादा नंबर तक नहीं जा सकते, नंबर 3-4 तक, आमतौर पर 5 तक भी जा सकता है, उतर सकता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि शुरू में थोड़ा धुंधला होता है, नज़र फौरी रिकवर नहीं होती, और ये प्रोसीजर जो है थोड़ा सा पेनफुल भी है। हफ्ता 10 दिन तक आँख में दर्द रहता है, चुभन रहती है और थोड़ा सा ये इसमें तकलीफ़ होती है। तो इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है एक्ज़ामा लेज़र के साथ लेसिक। लेसिक में फिर अगेन 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जो पहले हम लेसिक करते थे, जो होता था, इसमें कार्निया के ऊपर मशीन के ज़रिए फ्लैप बनाया जाता है। कार्निया का सुपरफिशियल फ्लैप जो है उसको साइड पे उठा के रख देते हैं और उसके बाद कार्निया के ऊपर लेज़र अप्लाई किया जाता है। लेज़र अप्लाई करने से के बाद उस फ्लैप को दोबारा रख दिया जाता है ऊपर, और ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर और पेशेंट को दवाई वगैरह एडवाइस करके भेज दिया जाता है। इससे फौरी रिकवरी होती है और इसके साथ
پین بھی نہیں ہوتا، تکلیف بھی نہیں ہوتی اور ریکوری بھی جلدی ہو جاتی ہے، اور عام طور پر زیادہ نمبر تک ہم گلاسز اس کے ذریعے ریموو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہو گئیں، کچھ اس میں پرابلم تھے، جس میں یہ کہ کارنیا جو ہے وہ اس کی تھکنس کم ہونے کا اندیشہ رہتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ایک اور ایڈوانس طریقہ آیا جو میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا۔ تو اس لیسک جو ہے بڑا اچھا کامیاب، دنیا میں کافی عرصہ چلتا رہا، ابھی بھی چل رہا ہے، کامیاب ہے۔ اس کی جو دوسری الٹرنیٹو جو آپشن ہے وہ یہ ہے فیمٹو لیسک کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پہلے طریقے میں ہم نے مشین کے ساتھ اوپر والا کارنیل فلیپ بنایا تھا۔ اب یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں اگین ایک لیزر اسسٹڈ کیروٹون کے ساتھ لیزر اسسٹڈ بلکہ کٹ لگاتے ہیں۔ لیزر کے ساتھ ہی ہم کٹ لگائیں گے اور وہ فلیپ بن جائے گا۔ اس میں کیروٹون کا ایفیکٹ نہیں ہے، مشین کا ایفیکٹ نہیں ہے، مشین نے نہیں اس کو مطلب فلیپ بنانا، لیزر کے ساتھ ہی فلیپ بن جائے گا، نشان لگ جائے گا اور فلیپ بن جائے گا۔ اس کے بعد ہم فلیپ کو سائڈ پہ کر دیں گے اور اس کے بعد ڈائریکٹ لائٹس جو ہے کارنیل سٹوما پہ لگائیں گے، لیزر لائٹس، تو اس سے کارنیا کی جو تھکنس جتنی کم کرنی ہے کر کے اس کے بعد فلیپ اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی جو لیسک تھی اس میں مشین کے ساتھ فلیپ بنایا جاتا ہے اور فیمٹو میں لیزر کے ساتھ فلیپ بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں یعنی مشین کا ہو سکتا ہے کوئی ڈاؤٹ، کوئی پرابلم، تو اس کا جو فلیپ ہے کہیں تھن ہو سکتا ہے، کہیں تھک ہو سکتا ہے، یونیفارمٹی میں کمی آ سکتی ہے۔ اب لیزر اسسٹڈ جو ہے یہ زیادہ پرفیکٹ اور ایکوریٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ لیزر نے ایک کیلکولیٹڈ تھکنس تک اس کا کٹ دینا ہے اور فلیپ بنا دینا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایڈوانس تھا، ماڈرنائز تھا، بہتر تھا اور سیف بھی تھا۔ اور اس میں پہلے والا بلیڈ جو ہے خدا نخواستہ اگر کوئی ری یوز کر لیتا ہے تو اس سے انفیکشن کا بھی ڈر تھا۔ تو اس میں چونکہ لیزر کا اس کا بلیڈ کا کام ہی نہیں ہے، کیروٹون کا کام ہی نہیں ہے، تو اس میں ڈائریکٹلی لیزر کے ساتھ فلیپ بن جاتا ہے۔ تو یہ سیف بھی ہو گیا اور پرفیکٹنس بھی اس میں بہتر آ گئی۔ تو اس طریقے سے فیمٹو لیسک کے ذریعے آج کل یہ نمبر اتارے جا سکتے ہیں۔ اس میں کافی نمبر تک یعنی جایا جا سکتا ہے، مثلاً 5، 6، 7، 8 نمبر تک بھی نمبر اتر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کارنیل تھکنس کتنی ہے اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں نمبر تو زیادہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی کارنیا تھکنس زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم ایک لمیٹڈ مقدار تک نمبر اتار سکتے ہیں۔ تو فیمٹو لیسک میں یہ ہے کہ اسی طرح لیسک میں بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں، کیونکہ کارنیل تھکنس دیکھنی ہوتی ہے۔ کارنیل تھکنس ہمیں کتنا الاؤ کر سکتی ہے کہ ہم کتنا نمبر اتار سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اسٹگمیٹک نمبر ہے، سلنڈریکل نمبر ہے، اس کی بھی لمیٹیشن ہے۔ مثلاً عام طور پر -4 تک سلنڈریکل نمبر بھی اتر جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم پہلے ٹیسٹ کر کے اور اسٹیمیٹ کر کے اسیس کر لیتے ہیں اور مریض پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ اتنا نمبر اتر سکے گا اور باقی نمبر نہیں اتر سکے گا۔ اگر نمبر کم ہے اور کارنیل تھکنس بھی اچھی ہے تو مکمل طور پر اینک اتاری جا سکتی ہے، اینک سے نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ طریقے عام طور پر تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور ایڈوانس طریقہ آ گیا ہے سمائل کا، جس میں لیزر کے ساتھ ہی کٹ لگایا جاتا ہے۔ لیزر اس میں کٹ لگا کر ایک کارنیا کا ایک لینٹیکیول چھوٹا سا وہ ریموو کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ کارنیا کا سٹرکچر چینج کر کے اس کے ساتھ وہ نمبر اتارا جا سکتا ہے۔
वो थोड़ा सा एडवांस तरीका है। जिन लोगों में कार्नियल थिकनेस कंप्रोमाइज होती है या कम होती है, तो इस तरीके से उसका एडवांटेज लिया जा सकता है। यानी कुछ नंबर जो लेसेक की कॉम्प्लिकेशन थी और फेमटो लेसेक की कॉम्प्लिकेशन थी, वो स्माइल के साथ थोड़ी सी कम हो गई हैं, क्योंकि उसमें कार्निया की जो थिकनेस है उसका वेस्टेज थोड़ा कम हो जाता है। तो ये तरीका लेटेस्ट है, एडवांस्ड है। इस तरीके से भी तकरीबन 8, 9, 10 नंबर तक माइनस नंबर के जो चश्मे हैं उतारे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी एडवांस्ड अवेलेबल हैं, हो गई हैं अब तो उसके साथ आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कोई ऐनक से तंग है, ऐनक नहीं लगाना चाहता, या ऐनक की कोई प्रॉब्लम्स है उनको, या कुछ आप लोग समझते हैं कि ये स्टिग्मा है, तो इसको बआसानी अब उतारा जा सकता है। और बाकी जो ज़्यादा नंबर वाले हैं, 10 नंबर से ज़्यादा के जो माइनस क्लासेस हैं, उसके लिए फिर मैं आपको अलग ऑप्शन जो है, अलग वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये आप इसके बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा वीडियो में, तो वो वहाँ से आप देखकर मुझसे इसके बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बाकी एक और वीडियो में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट, इसके प्रॉब्लम, इसके बारे में मज़ीद भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह जल्दी दे दूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।